eshani hatsibanu watukufu dowona ezahunda Emmanuel Macron kwa jana nana message njo kwanza njie upande wa ho pedofili nana ninjie mbabi nientimna defi titi aukaya ngabo wanadamu wade yao wa insulte o wa toria wangu mituramu wallahi na Mwenyezi Mungu jalla jalalu kaudi arumba namlewa Mwenyezi Mungu jabarwa che wallah gamoti defi bana haini mwanadamu ikawo msubuti shababi ulona hanywa korongo helianzao ya menaseo yenda hata vumbwa majina ya wangu ya watore yao na heyaruma rezo sosio mituram ya heye rekangu jungo par rekamrunge Lyon rekamrunge Nice rekamrunge Geren n'importe wallah gamzambo bana mimi turam ni mlewa Mwenyezi Mungu waichi gami Marseille undu malani wa hembandu komba règlement de compte gari discuto da cinema pirati garongoza ma pirati arma rezo sosio kangwa joza sura katsuwa joza sura na uwa jojo wareme bom katsuwari angaramba uze message za heni mwanadamu mwanamme msubuti ujuhundu warmati ya Ulaya ikao ye mjabari mjewili na subuti ya tideye no nafanye direct abe turam ni ukaya Nice ni ukaya Paris mukaya Lyon mukaren nto wallahi na Mwenyezi Mungu mwenye uniumba iyo miadi mini hontiyo yo ujondeya hanimenase ekange Faransa ekakwelie mwanamme na mwishienro hauka mitiji upuwa mitiji udeya mitiji insulte ekamrunge mwanamme gamlabo gamzambo mrungu jondeya mrungu jone insulte shekamrunge shababi nafanye yabe ukaya ngamini sinto yalabe no wakomoruka yekatsi jangu jojivenwa ekamrunge Paris garmero zo sosonguli feve ngwanzu yandeye yani pesheo wallah na Mwenyezi Mungu jabbar gamzambo banu nywa komori pia mmone ekamrungu jihundo hunulaya na heyarma rezo sosio wanu wababu fwa koudeya wakona ntize defi na heyarma rezo sosio yekanjaja mitiram yekamruha heyarongoa haba wewe bumnaturam nsobanga mimala kadha ekanjaja misarambavi pede yabonga njozi mihahati harumo rezo sosio yekanja deplace na haja mide ujohuja iyo miadi na hati haukami minga mjijokaya usiku wa mnanu ni kayewa usiku Mwenyezi Mungu ya wandishi ya usiku wao ekauja uwo kabati ukoshinda halata yabonga mlongozo ikao gwade yao kwa tina pitie kwa ona makalima maziro mimi wona mlewa Mwenyezi Mungu gamrudini mwambieni ukai winji warongo wao ikawa kama Marseille gwaja hospital dofanya direct warongo emana warongo wao watsatsa mwana miji ngwa fedhe hiyo ngwarude yao kajade ya kajaminase wangu kajapuanru magozi mitsi judea shagami banu hasibabu fundwangu Jibril homdailia shayo ujonde ya mimi kange Faransa iyongo jonde ya bamruha njiandani shanga manzomri ya nabia nto wallah ngamridin lawe wallahi na Mwenyezi Mungu mwenye uniumba yani beha duniani ikawa ngujua usiku wa mwiso hangu yani beha duniani ikawa ngujua kaya wa usiku wa usiku kada kabati manadamu ujua ekamrungu ujua heya ya ni fede ya ni pesho na lamu ya nabie ka je suis un homme ou t'es un homme viens ici je suis à Paris ou je suis à Lyon ou à Nice ou à n'importe où viens si c'est vrai t'es un homme wallah ekanjaja mi sarambavi mi pede na mekamru hanabia nije ganjo huja mruna titsatsa mruna tabento hanjiandani hadora uwa
e kamru hamba nto wallahi yentso abidi haini heliye biye joukaya haini heliye biye joukaya rekangiyo 100 euros rekangiyo 200 euros rekangiyo 300 euros rekangiyo 400 euros ganjo fanya haini za ufanya niji haukaya mimi simdo weyaba nunide mru nimenase mru chaque mjodai réalité ni rongo avec respect mon rongo aki aussi c'est vrai shamika de diamdo sha njo tafadhali mungu yambe defi oui nide na hami ya botula muvye ngamjo hulinda mau wallahi na Mwenyezi Mungu Jabbar ikao diariumba ganjorenge treni jomala nikao mru yaliyo mru atijo haba ntsotija bano waswili no sofanya direct mru hatsatsa ya babo mru ajipasheo wale kamru ambia mru naje mru kana kaubali ya falasika ni hono ndugu jojonesa c'est tout haukaya ngasi Ulaya il nous paye de droit il y a tous les avocats zevidonge jokaya ya ujotori ya mru ya bemru yaje e kamru ha déplacer haja mru ha para polisi na wa mru gujobale direct ya bewoi hanabia nije ngunsaho tija kabana udoka ulana hunu shadoka yo mwanamme wandugwa regle ya nao yabo wakomelane shinrume wanikane mihono wa jeza mru yaonekia ganye le combat c'est ça samiti judea ukamungu Mwenyezi Mungu siparo judea siparo jomenas sha izo njamba ukaya mimi turam ubabu fwa hangu ne baba hangu sina parodi yangu sina siltem shan johanza ukaya ya ujoka unaanza mimi ni wandu mlo haruma rezo sosio mruna ni pare ya nabie ntsonga njohuja iyo tihantimia wallahi na Mwenyezi Mungu mwenye uniumba ganjohuja baikede nswabili na mekanga mjoga wajo ukawandu na mazahidi ukaya haina bahanu mji unufaransa gamjula amsojo pala ukaya ngamjo mji kadha mraya kadha jua mwanzo wake matemwe ngamjo ili mrukadha lonesane qui est le plus fort et mwana mmendo c'est tout gamlawar me point yo ya wotsidaza chansina hoya banu ni de wangu ni menase mru na bejao shomu wangu nduo yo joka saturam s'il s'agit ujawili na menasi na pandusho mruna nambie nije nganjo huja iyo miadi minahanti wallahi na Mwenyezi Mungu ngamjo huja ngamlawar me point yo akomolo atokofu gamjo haruma upande wa howana ikao wajurhulo ao owana ikao gamzijoka rizamba owana watungo ufanyi wa uchamfu na ufujari na singa joke mahakama kana paro jufanya ndongo vous savez très bien gamzijua uke mahakama kana paro fanya ndongo izabaki na mbeze duwa bwa Komoro walezo njo kwanza na benywa na shohatu watike confiance ya mrume baikede mbaba ya zawe wana bangabo hitima na virusi ikawo ilozungoni waho wana ume wa Komoro isirkule unao harmaz esprit za hao les esprits fantômes sauvages shashahawa shambe na mbuzi ikao shanjia o wana ume wa Komoro uniti uvenza inudua neze hitima haukaya au shababini hau hale hiyo gojo hunda mwanadamu waye hajihundu haviole wanahula harengi wanahula waheya hashindana hamitsa hashindana hitima zisomwa zijanga zifanya efe ye mwana wiyarengwa ni mbaba heya mheya ya mviole ya mitsa ulona mahakumena mweja ikao mbaba hedi ya mrenga hapu hanzua ni nganzale ebwana woi ye mwana hedi hatundo da undaka ngena hamili ngena grossesse ya 1 mois plus quelques jours
ihundra kawala hata bo mwizatsu subhanallah mbaba hadorenge mwana yo mkanti mbaba hadorenge mwana yo mheya subhanallah mwana ho wa mzaya ngabo wasaya jomba mimi njajo subuti ngabo sa jomba de mwana hangu siga mjojo uzamba sanga jokaye hitima ngefanyo hazi hosoma esprit fantôme esprit sauvage za wanaume wakomorikao katsujuwa ini hukumanda Mwenyezi Mungu yarelema wembuda ino ikao gaitsongweda na wizidi na singa joka watine mahakama kana uparo jo juge Heliabidi kana uparo jo juge Heliabidi yabo mimi tinamu izo mimi na Johnson mwambieni s'il vous plaît na shohangu yemrumaho mbabahe mwanaho utimnike confiance ya dunganane mwana roha uwo mrumme mtsahe ujoke mrumahangu yekado fusa mnyongo mrumahangu yekantrompe shamrume ikangu jo hutrompe gujo hutabisha unge capable ya renge mwana yale wasikata confiance waheya mruwa mnikau aminifu dola mrume uamini ukaya woyi katina error hau kado nifanyambi hau kado nitabisha hau kaya woyi yarenge mwanahe ya mita ya mrenda zio harma mwizitumu mwezi wa kamili watu matuka juma weye mwana ya tukauri ya libala Mwenyezi Mungu kaka ni jala anila mangamiza hondani nema na uluna 11 ans wakaja joshi la jizie mbabange na force za mforce mbabange ne makalima ya muhadaya ya wezo njokwaza na behingu rahunu manga rahi hokomor s'il s'agit de soi komor watike pitié na confiance ya unika mbaba wankabu haumbaba ya zaya ye mwana haukaye confiance sa ilawa finzima yo la zonti pia ziolo wakomoro wa babaiha wanaume wa komoro rwalo yo komoro rwalo hunu babaiha zankili ya bora ili zankili babaiha watike confiance ya unika mbaba wa mwana hau confiance ya unika mbaba wankabu ili ya dunganene mwana wa roho waleke mwana hawaja utuone nziro uzise mwana ta fait quoi avec ton père wakati ka unkamduga na mro muzise wala mbaba kutina ko anikutina dula uduhamba mimi njo subuti kabati akaudoma bu hospitali nge mwana yatse nizonga zifanyishi hao wakati na kakomora zifanyishi ha chateau nzuani ho chateau harenge mwana habakide ne bala hadu mtsea hamitse mwana yabozo jokonza mwambieni uoti upeu loti fitna na mfanye namna ni wajazatu wanasho hatu mlo harume dunia mafi daike mbaba he mwana daike de mbaba watike udamba hai boshe gonduto mwana minazaya ya renge mwana ya mtseya uwede ya mzaya ya mitse mwana he uwede ya mzaya ngajoka mluti mru shangajoka siwa komol hama karisu benza mwana wa mzaya wa mklakusho wa mwanayo nyawa wa mwanayo kaka wakajuma mfanya toileti wende hata ujungunji ya shahawa ha mwana hogejabe mwana wa mahakume na mweja gonjo shahawa mwana wa mzaya yabo wanama wa komori mazababi msini wonenai shabatike confiance kabati confiance s'il s'agit chez toi n'ingo existe s'il s'agit de gens de kaswana de mourendanai s'il s'agit quand tu suis la dit comme la dit fikira ka kairil du sommet ou aljizunguwe watike confiance ya mbaba ya zaimana utonge manero gerji la mbaba wankabu yekanga bwa baba wankabu yabo wakusira hao zero juma mbale kwi ekanga bwa baba ikango manahon ikango kusrauze eroho e message yangu juma mbale kwi watikata confiance na ujoni kamlie mwana bala haroha na kesuri ya ukaya yo hija na niuzise mwana pose-la des questions n'hésitez pas à lui poser des questions surtout posez-moi une question le moment que tu as sorti avec papa il t'a fait quoi est-ce que il t'a cherché quoi est-ce que papa il t'a pas fait du mal subutu musicien ukaya ngabo uhara mwezi zenguga sungwa mpira
ye mwana wa mzaya baada ngujoti muma hayake mrumishe mimi njeni kemrumahi par exemple ni mubi wawa undrushe wae haukakani mundu na undrushe wae parce que c'est rare vierge hadoka na valeur ishakane shabasa katina valeur haukaya c'est rare ya johungu ya kangeye shande umbaba wazaye mwana wajoka ya ngolado na mzaza hauhulala na mzaza hauyeda mwinu yaho hulenge huli yavodo joka utumanale wakabidi uke duniani ngerjirambi mwana wa mita ye mwana ya joka uzala ya uzise mbaba angulo yodamba papi c'est ton père mon père c'est ton père na mangale longo zauri sama dizo mbaba wu le katililo imna mwana wa 11 ans hajaza ye mwana gwanzo ya jouer papa hendo c'est moi ma fille ton père c'est mon père n'importe quoi gawemba bamzima dona mtsatsa iyo de message la hanza rimwambieni nyinyi wajufumo makalboshi mwelewe ngo ya ukaya yinu kartujwa inu virusi hingi leo mrugu jojona no subhanallah le mwana ya mzaya na balaula jomkinisha zifanye bale watiki hata confiance ni wanaume mwazayo wana haumwa babanka bumloma lahon mtsikane susi wala mtsikane harara kiwa ndo shahanyo gwa mdutoni gwa mtundani hosomo wana waloma lahoni parce que bati confiance ezijilo zinu kajaka ulukaya tsazinuzi basauha manadamu walo wa bushi walo magadra walo wa opia kwa tushile warambo ukaya ngojojo uto 5 million do arenge mrumshe hivyo umfanye hizo joka hanza ukanele dhambi lao shango sikutoda renge mwana wazaya umbitsi ze jukuma wende hata wambe ngo bande hata ubando wambe ngo lalone mwana huwa mzaya ni damu ya tonsa bokaliboshi yedamu yangu ndiyo wewe uswafi usubuti hubande sababu ndio si wasaya kanga so mishanani wala kakomori haugwazodo mshanani wada upasama na mshaho ani upesa unja mwana mshaho nguji sante na friso ngujuna nai hauka unjo mshanani bahuono upasama mahango mshanani guyelo ujundu anabala kujahiwa mwanango shade image hawo mvuli ujuna nai ujifikiria nai ani wona ama vraiment hu ani kaire homrujiwa geljambe homrurange mwana ya mzaya ya mkenzi homrurange mwana ya mzaya ya bande nabonga wanaume wahunda wana washi hotso unaja watoko kana tabezo amba non ça va vous va là-bas parce que ngami mharana mungu wanaume watiki hata confiance nyinyi mazayo wana shohatu nyinyi mazayo wana danyino ndo mahanyo kemana hatimizi 15 11 ans mbabahe mwenye humzaya subuti kaharo hadene mwana ekaja poser mwana ma question impose aussi c'est parce que chez toi niveau circuler il y a pas de confiance maintenant même de makafiri au kwa subutu warengo wana waza walala nao au kawa ujua kase mon sang wakomore ngazifanya ukatina tamba pitié haukaya wala hazifanya sino la basi ngabo yazifanya juzi mziju ngabo na wazifanya sasa tureka ngabo wazifanya na ngabo wana ikawa lo très discret watso uboze hanyo warongo watso uzamba yabonyi wana shohaka ikanganyi no andwa umahanyo nganyine wa baba wankabo malahone yeke mwana haubo mzaze huroha oroje uzise mwana mas question pare mwana mwendo fukoni ay makensi Manangu, ça va, tu vas bien, comment tu vas? T'as bien réveillé? Bon, le moment que j'étais sorti, ton papa fait quoi? Est-ce que ton papa, il t'a rien fait? Kutsuma biyandongo za usu intime. Mais papa kajahu tabisha, kajahu namnapi. Ah, kajahu déranger. Oui, maman, ça va. Même il t'a pas touché, il t'a pas frappé la cuisse ou la fesse. On peut dire ça. Boum, Ali Taoufik. Godjoujou, posez-moi ma question. Parce que Kabati, confiance. Il n'y a pas de confiance. Ou si c'est moi, mais voilà. Ma fille, est-ce que papa ne t'a pas dérangé? Est-ce que papa il t'a pas fait quelque chose? Dis-la. M'habiller. Parce que
si wanaume wa Komori lilatsa ziankili lijuhamu shahawashi lidungu gongo mruge na mbwibwi gena mbwibwi hondani désolé yetarma gawe na mbwibwi karamba mbwibwi huwala mri c'est-à-dire ekaga na mrumshe ila sawa na mrunda ulono la kurune heni wanza gojo pale tunda ule c'est-à-dire wa mrumshe bo ulona mrumshe hondani haina wakati ngojo jo wikomeye haina wakati ngojo winuke haina wakati ngojo witsonze haina wakati ngojo wireme wode mrumshao shango ndo warenge mrunda watuheza hata mani hawatuheza hata ngaya wanze urenge weekends watike confiance ona shohangu nanganga mjuka unjo hanyu nyine da nyino roma nyuma la honi ngwaishi yao jomkinishi hawakane roho binejima fu na mwabiwa roma hanyu ishi ya sherizo tula muyamba ho baike wemba bahe mwana hangu je sais que tu aimes ta fille chachetani ngi circule yeke mana de sasa ju samnanko godo na urinrinra non faut pas donner confiance walanga joka ngabo wa dada wakinaya ikao ye hontia hao ni kai wana hawarendwa naji walona uaminifu la wa ho wana hao walona surete ya ho wana hao ikao wa ujue fasili ya mwana ngabo wa dada watso ujue fasili ya mwana haukama na wamzaya ila desitara ya eka ya mana mshe olangu jo usitiri ngujo upishia bombaba katika ngojo kamrumdu hasi eka mana mshe ila de hafani yao wala de ujodo hurehemu wala de ujodo huvumbua jelika gajo kawa baba wato ujue fasili nyanzo na mahaba zamana gabu wa baba to ujue fasili hedamu ya hao waija waani yedamu ya hao wongwao garwa juao ikao kwatina hata mba santima zaho wana wazaya kwatina hata mba santima ya ukaila de damu ya hangu wala de mana hangu wala de John City wakao hawana de ama vampire gwarenga wana wakanti gojona mbaba hakanso salon bon mwana a tu viens d'arriver a viens ma fille hajarenge mwana mkanti ya male gunguno akansa male paja shila shahawana excitation shila shahawana excitation mwana wakati kaunge na 10 ans 11 ans hawe mwana wakati kaunge na 11 à 12 ans mbaba kutsina dula ya ulo mkomea hau ya umbahara hau ya umjusa parce que bala déjà kusha shetani ngufanyo hasi akabwa hewa baba dongo uruja nangajoka wa hewa baba wanza mahaba na nyanzo huwa na hao wajue valeur ya damu wajue valeur ya damu ya hao shanga wala zehitima watike confiance wana shohangu partage mon video wanaume wandouma si wanaume loma la hon rinjiero hombi hata mkusuri sababu turam shabatike mru wasanga mabioni ni wanawashikao ni kamla wadone confiance wandouma wa baba wankabu wa mlolani kejamba kabati wa baba wankabu wa mastehi wa nyanzo wariyawo mungu ngwao sha abasarizamba ukabati confiance ye wa baba wankabu wa mlolani watike confiance bwana shangura walo ihokomoro walo France ye kemba bangondani mwanze mrume mtunde ye kahuro mwatsilione mwana mtunde kakatsunange mwana hamkanti ye kahuro hahuja tunde mwana ukaya kaiske mbaba kaja mkomea memu mbaba he mwenye humzaya c'est ça haukaya mrume ya lola mrumshi wazaya wana ekazi ya zenyanzo zahe mrumshahi wakati kaunge na wandwa mararu wopeu haukaya bidi ya balenyanzo na mahaba so mrumshahi ile wana wala tujoka na rohombi hawoda fanya ngosodizo shamba ba ya neglige olamlikawo deja ngena zepla alafu zonjo kwanza nambi haukaya winjo hanyu nyuhanze wambao mafitini wade yao message ya hangu do unesa ukaya homa la honi hanyu haukaga mjuka winji nudungao yabo ganyina rohombi bado romanyu ngao yabo
gwanishia we yabo jomkinshi mrumangu kujona ukazo tramuyabao yabo mrumangu deja kujonja romobi mrumangu deja kujona galaja osambale kwi eze vizaha ni bwana shohatu duwana mawazaya mrumme yo heda zahi mrumme yo hamba wai mweda zahi mrumme ngujohuransi yende alole mrajina ye mana hao il restera ta fille il restera ton fils qu'il plaît qu'il neige c'est ta fille ou ton fils na mrumme ngujojuenda tsahe mruhula ya mtwenze roho ya mkomeye roho ya mnike ze position zonsi pia yahudi waze abega mdungola dawo ihali hakaujua oyaba sakatujua hadi waza ya ukaya mrumshe wa mlola mazaya wana mayeshi mafanya 10 à 20 ans kena polo jokiri ya shinde ya jouer hamadi wakati ya kana 18 à 19 ans taura heja kana wana no narabilanese kweli ukaya manada mutijafi ngujokane mrumsha ya unikeze position njema za dunia ngujokane mrumsha ya hukare sengo ya ufanye mna massage mwema ya hombra sengo ya ufanye tout le rythme mzaya wana hata msamfanya 10 keza tu penses que ngujoshida ya kana rythme ila ya hushababini no gasujobunguza ya botsi mpaka mriatso juhemu ya bengudungwe mwana yazaya ya reme bemrumshika tushinda no ketina mwanamme ketina mwanamshe mahaba ya mahana maha tukakaya ile tushida ya shimia haukaya bwa terme ya ukaya c'est vrai hotolandro viana usiku c'est dégoûtant mais c'est pas pareil c'est la maman de tes enfants c'est la maman de tes enfants aimez-la embrassez-la encouragez-la parce que c'est comme une fleur et quand on se fleur kutuli rose kutuli tunda le ujwa unyaya yosawa na mrumshi emana mababeya majuhamu na bumarengo wana shahanyu mawa neglige ngofika mrumshi ujwa mlola mfanya ani osi kwa mparisa wa mjua ye mahaba ya honesa raheja kamzaya yanda joshida kana ushida unikeze position wakauzanzo madoni haukai wakatinu husahu mahangodo na wenjeza c'est normal mahangodo na wenjeza yapo mrumshi kana uchoshida badia ritmu ila kana uchoshida kana ritmu husababini azamana wa mado mwana wa bili mwana wa raro yapo mfungodo na ulawa yapo zila position za kuroshe ya ujusomdu hau ya ubararahula ya ujusahula izonrabo mbu ya zawana mbeli ritmu ngajina iyo ni mana majuhamu wanashohangu wakomori watukufu na wanashohangu wa maori narambe verite da ikinge jo tokia wangu heni mbulo na mrumeho dahoni na ikede mbaba hewana na ikede mtoa na ike de mbaba wankabu mbula tinike mru confiance s'il s'agit de wana na mtoeze na mpartage video yangu uandwa umewana umesiwa komoriri wane yojuka unjia shiengo yanje shiengo yojuka utabihe ya tabihe je m'en fous chaque vidéo à partir de maintenant wanadamu wadotunda wanaume rewa baba wazaho wana rewa baba wankabu parce que zijilio nsilongo zakaya inusa wana hitima eka wandware mayo yodo zungula mbabi babi hata irango na demotipia c'est ça kaili horenga mbuzi weekendi ikemrumsha horana urenge mwana ikaudo wa mzaya haukaye mna mwana uona watahashawili yemna mwana ulone onze ambange mzula mitswani mbaba ye innocent ulombani ye kaza langu jokaje gejo mkinishi ajipazone gejo mkinishi ayaji suicide. Maman, qu'est-ce que t'as dit quoi? C'est qui mon père? Un baba, on est de même père. Comment? C'est mon père qui m'a violé, qui m'a enceinté. Quoi, maman? Ça se pourrait, moi, il y a que perdu. Il y a la tse, il y a un kili, il y a tike, mwema. Il y a gona manahin. Subhanallah. Solution kanga joke mahakama kayati. E mahakama kana palo jofanya. E mahakama gai aniindi siya sogazini za enjeza. Yapa jomkinisha kanga buwa bebe atongore nguwa na watse ya wandu kwa tuzijua. Sha petit a petit mnyezi ngugu jua benua. Sha wandu hamanda wawu. Wawu wanade makabidi wadu anu wadu timiziwa. Kasi sufanyishia. Ngugu hamandi izori lambuwa. Sha hewa. Gamrudi ni zambe.
watike confiance baike de mbaba mwana ngamwambia nyinyi mle unufaransa pia nana nyimli hokomori pia gamjoko ngo mahanyu kwa joka na roho binami je m'en fous mbuna tinike mbaba mwana he confiance yeke mwana haroha sana mon frère madame baye yekawe mzaze huroha hauye kambaba habale mwana haroha yeka haja uzise mwana ho ma question utikane hata problème uzise mwana mwambie we ma fille ukauro adona papa mwende da ay banandizo mwende ho marché oui maman redo marché comme je d'abord nous ça ya pour mwende marché ah car jenda maman est-ce que papa kaja hutabisha au kaya papa wewe ani kaja utabisha utitso mbenuli ya izo uvani yo kaja utabisha kaja huwa kaja urema mnapi kaja rongozi wanziani muzisembeza makesti. Ah oui maman rikana de marché shahola au marché rivili hamwanzani wahe ribaki mbavio hau mama hogari ni papa ni komea hau hanreme uzise mwana ni wana wavuke nyimle yuhoko mori s'il vous plaît vous les calboches qui me détestent partagez mon direct parce que c'est kweli izo gebino zamba nersova ulanga wanude wa baba hawa wasaya katsua amini gelzilambi wa baba wankaba watike aminifu wala sukakawe bidu yenge mruma hononga mhutundo hakai hitima ya hoa komori rura wa majanaza ripula na sheo ukatilingu armoiti wandu wafungwa kabati mahakama mnyezi mgunguve mbuda yahe ngwambukaya yembuda inunga mwilomo wa komori pia haukaya wanu wanadamu watu uwele realite gamware mbuda note pia gamjokabo mduamba azali na azali nge honge bien protégé katsujwa izo mnyezi mgu ya mweshea she wakoza ode watiti kamsuele wakaya ya demoma ya utahatauba ya demoma ya utahatauba shangarombo mnyezi Mungu wangu wasome dunwa ijo ukankani mnyezi Mungu arinike kabuli haini manadamu ya parobande hasibabu de mwana ahe hau hasibabu pedofili ya aferi ya zizi ya heitihime na itola la itiparo jojo haukaya kabatu aminifu ntina ukaba nunila umu mahakama ukaya tiwala umu hata kwa tuni konte tiwala umu hata je suis fatigué tiwala umu hata kwa tuni waza aba sangarjo ulao ani narji komese siljimarus narimeto wana hatu an sécurité wase nywa zaza alafu njo hanza nyona shohangu mnidungao ni wajo nidunga wa parondro maho waone kasheri viens écouter Thuram viens voir Thuram ce qu'il dit c'est vraiment mangu jongalia wani tula Mungu fanya liwa mabano ndo tipia sawa wani tula Mungu longo liwa mabano so tipia sawa aina hadi njo smutelege mwanangu ule c'est vrai yankini yao kuna urenge mwanaho ule sho wakati mwana jo bisale dufi ijo mkinisha uperturbe udiwaze shetani ya hunje udiwaze kola de mwanaho unandesha itonda nge uje ujitsu haunandesha itonda uje udo shinunga ça arrive c'est pour cela ramba ukaya na moni swandwa umahani wadojo ukaya yekanga mpozo wana ma question mbi hau yeti question ya ukanga mwa détester ou non on veut protéger nos enfants car les papas maintenant ils abusent ils violent leurs propres enfants leurs propres filles ils n'hésitent même pas à coucher à bander de baiser ya urongo wana wa wazaya yonkolo lunda ya bibi bande subhanallah sabu ho bande sabu di damu yao sabu ho bande sabu di damu yao subhanallah ya bomi mi homa biani yoti shiengo bo makalibosh ya wangwa umemloma la hon ngamjoka ga wangwa umeika homa respectable wako uri ya Mungu wako ujokaya ya damu ya hangu inuka itushiha ye mwana hangu inude toma ya hangu ya maudu ngabo wandwa ume sana mkeradhi rido mtundani mdo tundwa na mkeradhi rido tundwa mduna yaponga mabioni nyuwana washe mduna zemruma hata semta tabe no mbabahi mwana hangu wede mwana msidi wa zekawo la ya renge mwana jana ya mitsa wa 11 ans wede mwana ya mzaya wakati ya mtiti ya mwanzao ya mbarao waka umambrase haka boma ngamulele John lele boma
mimbabaho kaja kana fikira nsu aminiko wakati mwana kana mwaha hawe mwana kana doza hau hakana troza ya mbaba ula viole mwana hakana fikira ujaja mviole no shetani haja hafanya ye mwana ani hanjia fikira mbi harenge mwana hakansi ya wajo mkinishi hanyinyi mwambe minja jo subuti nje mkane fikira mrengo wana mwakensi haukaya ajali yohi ikanga ijao yeka ilaha shetani kangu njio ya jahu ani ya hudanganya esprit yekadu hambia kanga mjio ya bonyo waneda mjou ni dunga banu mtini onekabo tulamu il dit n'importe quoi. Ce que je dis pour sauver nos enfants, nos dignités, nos sangs. Shabunga mjuka gabana shawenji gambiruzo kote zosi pia ili haukanga bwana shawenji jilabe mlumangu kajajo subuti si badi kajajo subuti haukakatina fikira so wakati fikira ijomja tu vas dire quoi kajajo subuti haukanga bwana wazazi wanji wala mutsi ulaya owanwa umaha warengao wana wabezo malahoni wasongo ulala nao na wakome angwazi juao ekawa zijua kwa tuto wanwa ume kwa tuto correction wanwa ume gwadungao wala wa berger wa karuha wendeza na ulade mwana ho katina bantu bahweda ulade mwana hemanya nyo katina bantu bahweda ulade mwana ani ulade mwana momjini katina bantu bahweda shabanda le kalbo shila bizidu mela mrumma ho banda hata la jo na imnamwa na habeze habindi katsona katsushia gonza renke mwana yale vaho kuja una ukaya le kalbo shila mrumma hango haka mrumme haka unanzaba sayaju yarende hapa yanzo yale mnamwa na kailini mtowe sango jotola wa mbershi zodi zodi koma biana na mkusuri mtabi sha il faut l'embêter kweli bayi kemruma hongomniko aminifu subuti udotu nde mwana umpoze mwana ma question wakati ka wadugana na mbabahe wa roha muzise yeka huro habo mzaze huro joyoda honi uzise mwana ho masuala muzise Ebola bakoda honi, papa ho il a fait quoi? Est-ce qu'il n'a pas préparé à manger? Est-ce que papa il était dormir? Est-ce que papa t'es en train de jouer avec papa? Uzise mwana. Umuzisa masuala. Hauko wana wujwa uhadalwa. Hama peso mala honi. Ni wabebe hawa waza hawa wabebe wankabu. Wana wujwa uhadalwa. Haparoli. Haukarijwa kamrumshe. Mrumduhaz. Uliona 30-35 ans. Haukaranta yujwa uhadalwa makalima. Gerzabe mwana mtitu jomni kabombo. Hau mwanamti tujomhuli ya jouer. Hau mwanamti tujomhuli ya telefoni. Wange capable ya fermer sa bouche. Ili mbabado renga yokansi. Hau kange mtiti. Eba numrugula ngomrumdu hazi. Hu mbaibwe ankili hamanane fami. Hu baibwe mrumshi ankili hamanane wanduzahe. Hu baibwe mrumshi ankili hamanane fami yahe. Nguhansi ukaya mwaname ya sina baibwe mrumshi ya manisa nandoti pia. Kajajosite ya manipile. We mwanamtiti. Si umanipile wa ulona mahaminji. Womdum soit sur les 30 à 40 ans, 35 ans. Si vous manipulez l'esprit, il y a beaucoup de manipulez l'esprit. Si vous manipulez mon 11 ans, à 12 ans, à 15 ans, à 20 ans, il y a beaucoup de gens qui sont s'il vous plaît. Wadzati wa tukufu mlo malahoni. Na mtundo wanahanu. Na mpartager vidéo hatuando manu pia waone. Hani mrake prudent. Hani mrake prudent. Ya ukaye video tula myaifanya. Haifanya ili haukanga mjuka wunji kama upartager. Aukaya deja ngamona ukanono njeni perde mrume badi no partage mrumangu kujona kabo zefikira za tulamuti zikubali ekati partage mrumangu kujona kaya yabo ani no nswanza njeni perde mrumangu abonyi makalbo shinywa zaze kawo njona kaka msu partage ili wando manya tujona na waone na wake okura ukaya gamwa tundao toma ya mrude mwana inyama deshkore ngemana shilishi kansi shimweya shati mwanadamu yambwa Islamu yazalihani hakomoa emakretia okwazifanya wanyuramba wanaswara owazungu serar shasisi saisahilishi irahara shahawayo njia kabati regre shahawayo njia kabati majitu yode message ya hangu wazazi watukufu heza jili ya mbadaula mzuani ya ringi mwana ya mkanzi ya mita mwana wa 11 ye mwana deja lona mwezi na wanusu wa grossesse ula hafanya
na mnaje jomba kakabati wenji wajufanya na mnaje jomba kakabati wenji wajufanya msumu yengani wanama wa Komoro wanaume no sha na mkeradhi ba shetani honjia ngabo wanaume wenji wanaume wenji kao wariawo Mungu wajue fasiri ya ani mwana wajue fasiri ya mwana wakabuka ya raili nga mlado na mzazae mwana we inani manze na ike mwana hangu waongo wanaume ikao wajirespecte wanaume waongo wanaume ikao wajue fasiri ya mwana ikao kesubidi urenge mzaze uridi ulalene mwana waongo wanaume wabebe wakabikao alhamdulillah nguna wazidi shake na utsonga kakaramba ukaya na mverifio wanahana na mdotu ndo wana kama domo hazini nja na mususo wana est-ce que papa kaja uderange est-ce que papa il t'a pas fait quelque chose vas-y gawe na faso ambie mwana ne mwana tsidwani ukaya balango vumbu wa Burundi gawe na faso ya pose mana ma question ne mwana tujele wana ikago mduto na papa ngojojo hunde namna ya strategie ya makadi maujozi semana Ketsina mbaba ya zayamlu ketsina mbaba wankabu yo de message yangu na kanzani jeyo nijeni mbina na shahangu haukai mahakama ya siwa mahakama ya fuzero kabatu fikiri kabatu lona mahaba kabatu lona nyanzo kabatu weshele yo ulanga zimbakia ni nyinyi partage mon direct wanadamu pia waone si wanaume wa Komoro ndojwa loma laroni lona ndwa shahatu nwana hatu rawazaya no propre sang ne wababe wankabu wadojokaya c'est vrai si koza zafanyishia mnduka donge mwana heula naye shayo mkinishia mrabadili hafikira après ya bonyo na demu mlohunu na mkela dhuwana hanyo mwabali ritmu wadova ya ngoza sitara parce que hizo ngazi jawu hanyo gamniko wana hanyo ritmu ya vazibi njamdo excitano wana hanyo Yesu Mungu na rpone shari ya rijali yejuka na heri Inch'Allah gamlawi honi Zimbabwe ezanga Emmanuel Macron so si pia ngajoka ya dictateur mvumbo wa Komoro ni mvumbo Azali Assoumani c'est le dictateur que vous parlez ici en France vous parlez d'Azali Assoumani qui est le dictateur alors que ici en France wanu de ma dictateur wa madohunulaya haukaya wanu de wa Kadhafi wanu de wa Saddam wanudu angamizawe Afrika wanudu arengashi siwa Shamaora désolé il de réalité hein Macron haja wafanisha madamano shihuna jana ma inosawanga wahafa halmoji le jaune gamnasu utumabe kabatsu hafa na wala kwa manifeste ya sababu Macron hema kalima Macron ya yamba madamano manga afanisha waloma blessé wala we matsu wapuhe manyo zila hula Komoro c'est vrai nyumabanga bo dictateur sha wango kwa bula manifeste sha izo za hunga wanu hunu kamjos buti hashiyo ngomabe izo azalazifanya zembi zafanya hashiya somazali wanadamu wa ulawa watu mahakama wanadamu wafungwa watu mahakama iyo ngari contamineo kasi d'accord da sine daula na monukaya ejile joni ngabwa hafa ngamzijongo ngamonuka ejile joni ngabwa pulwe manyo mmono ze reportage ngamjokaya ejile joni ngabwa lawe matso ngamjoke ejile joni bwafu wanadamu wenji sha karna uka content nizahunga Emmanuel Macron juzi bala Faransa doit pour hacheo sha Dieu merci et kaitso kaula Komoro hawola mudu hawola anatsomba ula Afrika au marabu je kamba ula terroriste bala suli habali ya mzinga hakanza jawera isi Faransa izo neza joka zambishi gamsijwa pia shara ili Faransa hamadao kwa na uzamba kwa na uparo zamba sha justifan shihanai wanadamu pia kwa contamineo Sheitwendwa chafanyiwa Emmanuel Macron même moi ou la binadamu avec le respect de président d'État français c'est pas bien c'est que ce qui se passe au gifle rais wada ou là c'est pas normal c'est pas bien chaque mjoka wenjo hanywa Komoro njo embrasse njo bamyezi wekeke la zali ya kare mwembe na nyiga mjo smith mwembe woi mumona ulohun wafu wanadamu wanga wakoza wanadamu wanga wanadamu wa ulwa wa wahafa Iraq wanga
wode Mfaransa. Wanadamu wa hafali biwanga wode Mfaransa. Hatoa roho zinji zama innocent. Na singa sihunu rabe ende pays ya demokrasi. Karimde maokoti. Karima zao. On nous demande la liberté d'expression. Si, il y a liberté d'expression. Gojo bula ufanye madamano. Shangojo jua wa Grèce wako ufanye madamano. Au dictateur wanu ufanye wa Faransa kwa tisa wanu wa Afrika ufanya haukaya wende wangamiza ummati maislamu wa bombarde wa watimizi. Ça kina utsongarire mekoti. Vous Emmanuel Macron remembe non. Wale yare mwa de Faransa kamil. Wale wa pour la nation Faransa kamil. De République française de touché. Nembe yare mwa Macron. Chaque na utsonga kabo Macron banga sihunu, garuchuhao, garilao, mrungu libwa, ukaya boyeye, ngurando nchema. Ukaya boyeye, anibanda hulala, tilala banu tijua, tedetsungu mnasa ero, tilibwa, le 26, et le 6, yija, et le 6, la kafu, walibi wa zazahatu, walibi wa nedemonti pia, yabo, lui, c'est lui le président, mdiwa za ukaya zemali warumia o, uikaudu wariliba o, zinungwa zirenga o ihokoma. Zema likaudu warilibao, ikaudu warinikau ngwarenga wana Afrika. Zema likaudu warilibao, warinikau izoma likau wazirenge Libi, wazirenge Irak. Hele gasi nezo son sepea. Yaboka ngabo makrimineli wa mando. Wasukenera de Mfaransa. De Mfaransa, gamjoka ngasijom hozani, ngasijom tabishani, chasse mieux de la vérité. De Mfaransa, changa jo condamne, yezesta fanyo Emmanuel Macron. C'est pas normal de gifler un président. Je dis quand gamjoka winchwa hanyo. Comme na wele facile ya rais, haukaya même si Mruha hibize votizan vous, afanya n'importe quoi, shabanda haini bahani aenda uharme dunia, yede urengwa hasheo, yodo lo présenter daula, haukaya timrajina. Yabo azali asuman de présenter daula Komor, raranza rakarijanza, yedo présenter daula Komor, yedo ulo Komor, yedo ulo na jeshi, yedo ulo lo betsanama, yedo ulo liko Faransa, yedo ulo liko onu, yedo ulo paropia, yabo yede président Komor, amjokaka jomsikiti shani wasaya. Yabo kahare mwambeye wacho puhashe ondasi. Pasonga joka yabo fasirabo kartsuma anza. C'est la réalité. Yabo fasirabo kartsuma anza, c'est vrai. On l'aime pas. Ça y est, le drapeau, il y a Komor, il y a des raïs, Ranazara Karjanza. Il y a beaucoup de Mambeye, quelque part, il y a Komori de Pouhacheo. Ça y est, comme nous, il y en a des Mikanga Mumremao. Emmanuel Macron, Hangamize, en France, Hangamize Africa, père. Gassihun, Ngaruhunda, Oman, Armutia, Gamona, Hamabale, France, il a pitié de nous. C'est nos argent, c'est notre argent de l'Afrique. Il y a nous de ma pesa. Il y a Afrika ya hatu. Komori rika colonie mahaminga. On était colonisé combien de ans? Mahajana, 100 ans de plus. Et voilà colonisé. Ralawa yorlona zedolazat. Ika jusqu'à maintenant, c'est lui qui gère notre pays. C'est lui qui gère les présidents. C'est lui qui gère tout. Les politiciens comoriens. Warenga uzemaliza tuzilo harumi bahari nehawa yoyote pia c'est lui, c'est la France. Nika monokaya ishori faida lunga Faransa, c'est notre droit. C'est notre droit de gagner des sous, de gagner notre pain ici en France. Chazo comme no parodi ziona. Raili msihigiri le ukaya wa ikartsumanza. C'est kanywana da mumpikirio, wedi manada mabidi mumtushi wa mando. Pour nous laisser tranquilles. Rike ani rilawe indépendant ke ya kweli, aucune indépendance ya Komori ya nrabo. Haukaya ngarumiao ye franya hao. Haukaya ngei Komori ngujere. Ye uruma wondu en Faransa yanza. Izo kamna paro jone réalité kamna uzamba. Aswa soda nyima politicien. Chase singarjo zamba ukawori mlewa au mnyezi mgujabaru wa eche. Daye wa eche. C'est lui-même, notre Dieu. Abonga Djuma bien Yaukaya. Iso Emmanuel Macron Fanyo. On n'est pas d'accord. Car Jadjibio. Chatsou Kaka est dictateur, non. Et Africain Guarma.
tambu keti developer na sisi de lona fer si de lona dhahab si de lona gaz si de lona toutes les matières premières. On est où là? On est en France. On gagne notre paix ici à cause de nos insectes. À cause de nos insectes. Ils ont comme nos paroles réalité. Si il est là, c'est à cause de la France. Si il est là, c'est à cause de la France. À n'importe président qui est là, c'est à cause de la France. Sambi à l'époque, Kadjaka na nationalité française. Hadjaraïs, Guinée nationalité française. On a épé à la nationalité française. Pourquoi? Parce qu'il était président de Comores. Azali aussi. On a épé à la nationalité française. Et qui est qui m'a dit la nationalité française de toute sa famille. Et ma autorité on a pire. La nationalité française. Au cas où France a de gérer. Ils ont gâché où c'est diaspora. Ils comme déjà pas au cas c'est ma canne au peso match. Moi il est logique ya ukaya. Oui il est là sina ya hunu. Ruani liao yensi le Komori. Oui il y a renge mkomori ya mhansi ya rilenda una haso pia. Ils ont comme no paro jusamba. Comme no paro une réalité. Cha nyezingu ujola on ya hafad ya nikomusomema. La vérité fait du mal aux gens. Aukaya niwaneda mkohya banu pia. Mkritike wa Azali et kangani hamadami ngam mkritike wa wakati il mkritike en France ikao moins de plusieurs fois manifeste plusieurs fois ici en France et France a gitso manga ni jaw yo mteshiane aukango jokaya l'argent qui nous paye ici en France c'est notre argent au bled c'est l'argent de la mairie yao de ma pesa ya hibahari yao de ma pesa ya hawa yao de ma pesa comment okay ma pesa hatu rekani sadoni marekani rekani sadoni marabu cha yede uju ya badili yabo il prend de sa part yabo kajanguru saidio c'est pas qu'on dit la France c'est un pays démocrate c'est un pays que tu as droit de parler t'as oublié que a débarqué Libye et des organisés ici a débarqué Dahubinim a débarqué Irak et des angamises. Gunjouar m'Afrique en angamise. C'est lui le père de la démocratie parce qu'il tue ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Il y a une France, France-Afrique. Il y a une France. Nemara ici au Comores, il y a une France, nema opposition au Comores, ou un adam ou le deux la même bateau, ou au Rilandanai, ou au Rifanianai. Gono Waiba Ngombo Azali nous a vendu. Tu vois, Zakia Mohamed Mbaye, tu vois ce que tu dis? Que Azali nous a vendu depuis que le Comores il était dépendant. Ratsuka n'a rien d'indépendance. Azali Atsuka, Ani Rahedja Kazal, et derrière vous. Arrêtez s'il vous plaît ma soeur. Avant Azali, il n'était pas au pouvoir. Il n'y avait pas Taki. Il n'y avait pas Papa Joe. Il n'y avait pas Alishwali. Il n'y avait pas Mesdames Dalla. T'as pas vu que ça, Mesdames Dalla et Alishwali, ils sont battre à cause de c'est qui là? À cause de Bob Denard. Hulu Saka Bob Denard, les deux là, on nous a dit, on et Marais. Et Makatiao Azali, Hakam Naïjana. Nalele Wukaye, ma autorité, de ma politique, c'est comment les pires nous a trahis. Nalele, si nous vous abattons comme réalité, s'il vous plaît. Mais Azali nous a vendus. Il était où ce moment-là? Il était jeune. Makatali Swali, Yawa Azali, Messangu Somo. Ou je sais pas quoi. Ou Anouat, c'est pire son devant, Anouat, pire, Walihouz. Kazali nous a vendus. Il est ma pesa. Il est frère comorien. Il est venu depuis Azali. Notre mère. Il est Bahariat, il est Hawaïat, il est Hawaïat. Il est Faransa, il est colonisé. Ça, ça. Avayazali ou quoi? Ou au pire, on est responsable. N'a pas de réalité. Il faut que quelqu'un me dise que je vais paquet. S'il vous plaît. Nguna
hifadhi sambi malani kaudu yaliyo gamu mhusu hete joyeux anniversaire gam partager homo njosoma mahaminji da mine familia hinwana inshallah Mwenyezi Mungu ambarikishe watoloma gobani haraka sha c'est lui qu'on a pensé kayangu joli torma misère c'est lui qu'on a pensé kama kama gajoka mema c'est lui qu'on a pensé ukaya kana gujo sasa nyem France aja sasa nyem France hema ore hata nyem France aja bom ha manipuler haringe et passeport français nationalité français et mrumsangena nationalité français wana ngona nationalité français il est comme les autres. S'il vous plaît, essayez de penser un peu comme moi. Gasi Faransa, Ndungula Londro, Hadjuhandro, Gondomba Huli, Ngoli Wale Sisi, Ngoli Wale 25, Hudi Wazaukaya, Izoliba Uzantipia, Izoliba Uzantipia, Yo de Mali ya Komor, Izo de Mali za Hatwa Zirengao, Yo de Misanda ya Hatu Saido Marekani na Mopia, ya Badilio, Haukaye de ufanye mapesa Komor, Haringe Mbabe ya. Yo de Mali njia uharme hawa Komor ya Haringe, Izo de Zefisa Hatu ya Rengao, Izo Nyonsipia comme na une réalité. Comme n'a pas de vérité, risolo kahudima roshimia hudima, ben de plus mnimzingo jokole mambuda. Na kalma réalité, rikalma c'est de côté, lilambo ukaya wala wali twende wala langue indépendance de wajawarangamiza, haukaya wa irenge, si diplomatie ya namna ya ikao, di Mfaransa yabaki toujours armeti. J'ai géré Comore. Attends pas kali abo, je suis tellement désolé. Njaba nada moti pia wa pense ha madami. Parce que on doit se piétiner ça. Hani mugena kilia. Shagam jokamba ya hangu ya hafa. Ou azaliti de mbayi. Koko hangu ya hafa. Azaliti de mbayi. Le Bible la paix. N'Faransa. Ou idaringia ya Afrika pia ya sasanya. Ou ido uniko. Emana azali ya tsojur. Yalona espoir. C'est la Arabie Saoudite. Il est qui Arabie Saoudite? Emana azali ya loyabo. Yalona pouvoir. D'abord, une France m'a kanti. C'est moi qui gère, c'est la vérité. Ok, une France a tout ça. A dû changer monnaie comme moi. Il y a bien rangulé, nsidaminani, radio karma galère. A dû jouer à fani zokofani. Il y a des amto, azale kangwanzo. Il y a hamhans. A une France n'a pas de hamhans. A dû amregeni ma opposition gumruleni. Gamfika wala ngendani. Gamtongo fanya zebarua, katucho zangalia. Guzirejete. Atampaka diabo, je suis tellement désolé. Et madame y a giflé Macron, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord parce qu'il y a giflé et il y a population à France. On a mon France. Il y a Senga Jokaya, Rohombi, Kaizaya Njema, et Manasisi, Wangwamba, Daoulango, Wapengo, Daunai, la Dojoke, Madame Yazunga, Kakabuli, la Bokata Sisi, Kagarongo, Seka Jurongo. Sikari Jurongo. Gojohabangorongozo, Azadi Bagurondonai, Hunjia Humdea, Humesulte. Hunjia Makalima Mai, Vanyazungu Jabai, Ebano Manada Mungurondonai, Gamanzo Mumto, Gamamba, Umbira Hanizamba, Gamde Yao Hanizafanya. Sikairi Maombadu Waratsanam Nebana Wayalawa, Shagatsongo Jibumbi, Parlembi. How come Yazungarambia faut pas répondre mal par le mal? Izo Gamyutoa Ayamabama Kalima Mabaja, boum, Mdea. Subhanallah. Yazungu na Niketafik, Nike Musomima, Sha. Merci, ma soeur Faniji. Hauzia Watukufu. Gamambo le kalimana kana lambo mandoni. Okami turam. Mais ukavano me babou. J'ai jamais insulté personne. Et manada moulor ma réseaux sociaux. Wajihan se kawazaha utsovadabu na insulté. Na ude wangu. Mrungu jonde c'est vrai, ntina upari samna. Sha njohanze shababi. Ikangar ma réseaux sociaux yora uwa. Ye ujoka ukana besoin hangu. Na rongo warma direct. Ya bega mwambioni bwa Komoro. Hukaya mnatura mumazi. Gamumta. Ekai mana meyajo malani nliyo. Minti namba mduyaji. Mduna tsonambia wallahi na Mwenyezi Mungu mwenye uneumba. Yo ujoha ya rezo sosio. Handeya. Gamjoka ya wonsujo malali yo. Sheka handeya hanabia ntoba ngami mrakadha ngami mjikadha. Wallahi na Mwenyezi Mungu ngamjohenda. Wallahi ngamlabo ne mwenye uneumba ya nive ya duniani. Nijua kaide ujua usiku wa hangu wa mwisu. Wallahi na Mwenyezi Mungu ngamjohuja.
wallahi na Mwenyezi Mungu gamjohuja na mekatija gabajo kama Zahid gamjohuja na migamjohuja avec mes vides emihono hangu dejo fanya zekatija yapo kamru hanipara hanabia mimi tulamukaya nto wallahi siliti za baba niwe defi tina ude ya mndo tina umanana mndo marezo sosyo tina upuwa mndo sha eka mndo ngena za mihononi na mbewebo mnatura munga unababoba hulilemeza mimdu kadha eka kweli bahu towa defi wamba yujoka uhutsa haya hupare nto shana mwishenro gamvumbuo wala wandu wako uheya wodeya ikawa larme rezo sosyo ikao ngwade yao gwande yao ntu makemdu respe yo ujokoka na bezu yangu na tintsune na tindeye na tsunambi ya turam gamrongo ngamfanyo director komori piangwa ishi yao si ulansi ya defi gamjihundo para gamjihundo Lyon gamjihundo Bordeaux gamjihundo Nice viens me voir wallahi na Mwenyezi Mungu gamjore henso abili na minga mjo wasili na mimi wasili ngamjo fanya direct na beti wasili hula mjini aheba na ulambanije ngabo mazaidi tawanu ngamanzu yaje ba mwanamme jeruone sana nikane mihono redeza c'est ça ce que je vais faire iyo de défi minati atampaka de yabo ngamtsa usama ikatso katsinji anai hautsirongwa nai akatso l'objectif yangu singu malaise sina paroma ke respire manam shohangu sina paroma ke respire mzaza hangu sina ma ke respire wa huangu izonrabu sha yomkinishia mdwa jihada ya kabala ngurongondo na bala ngurongo nai yode manantsa usama ukamishumbe njarahara njatole nyongo saspole na mega mlungu tsaila na bana ngamlungu nai hata mpaka da yabo bom